الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فإن من الأشياء التي تفسد الصوم وتذهب بحلاوته من التوالف التي تتلف أجر الصيام والمنتشرة في زماننا هذا بكثرة مع الأسف آفة الغيبة التي انتشرت في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، والتي تذهب ببهاء ورونق وروعة الصيام حينما يمضي الصائم سحابة نهاره في ذكر فلان وعلان وذكر عيوب الناس والتنظر بحكايات الناس مما لا يرضاه هؤلاء الناس. هذه الغيبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال للصحابة موجها ومعلما بأسلوبه الحكيم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قال: ورأيت إن كان فيه حقا ما أقول؟ قال: إن كان حقا ما تقول فيه فتلك الغيبة، وإن كان كذبا فذاك البهتان. إذن فالغيبة أن تذكر أخاك وهو غائب، لا يستطيع أن يرد، أن يدافع عن نفسه، فتذكره بأسوأ ما لا يرتضيه بعيوبه التي فيه. فالله سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الغيبة، بل وأعطانا صورة مقززة للنفوس تستقبحها الطبائع السليمة حينما قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه الصورة الواقعية، هذا المثال الرائع من أمثلة القرآن الكريم، حتى تستهجن النفوس الصحيحة والقلوب السليمة هذه الآفة، وخاصة في مواسم الخير رمضان الذي ينبغي أن يحافظ عليه المسلم كما يحافظ صاحب الجوهرة على جوهرته مما يمكن أن يذهب بها وبأجرها من بين هذه الأمور الغيبة. ولذلك فينبغي على كل صائم، أنصح نفسي وإخواني، أن يكون شديدا على نفسه، أن يراقب فلتات اللسان، فإن من بين هذه الفلتات ما يمكن أن يكون سببا لأن يكب على وجهه في النار يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطانا صورة أخرى قبيحة مقززة رجع بها إلينا من رحلة الإسراء والمعراج، فقال في حديث الذي رواه أبو داود في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: مررت في هذه الليلة بأقوام لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وجلودهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يمضون أعمارهم القليلة، هذه الفرصة، فرصة الحياة، يمضونها مع الأسف الشديد، حينما نرى حتى في نهار رمضان القيل والقال، إما باللسان وإما عن طريق التعليقات التي نجدها هنا وهناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما فيه قدح للناس وذكر لعيوبهم في سحابة رمضان، فيذهبون بجمال رمضان. ورضي الله عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي قال: الغيبة تخرق الصوم. هذا مثال جميل كذلك، أي الذي يغتاب الناس كالذي أخذ مقص ويقطع في ثيابه، يشبه الصوم بالثوب. ثم قال: والاستغفار يرقعه. ولذلك ينبغي أن نكثر من الاستغفار الذي وقع في هذه الموبقات، هذه الغيبة، فيستغفر ربه تبارك وتعالى، ثم على الأقل أن يستغفر لهذا الذي اغتابه لعله يوم القيامة ينجو من هذه المظلمة. فإن الغيبة ظلم، أولا في حق العبد بينه وبين ربه، في حق العبد بينه وبين نفسه، وفي حق العبد بينه وبين أخيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الغيبة وغوائلها، خاصة في شهر رمضان المبارك، حتى نحسن صيامنا ونحفظ صيامنا ونصوم خير الصيام في شهر الخير، إنه سميع قريب.
Donc, serviteur d'Allah, parmi les choses qui altèrent la beauté du mois de Ramadan et peut-être qui pourront annuler sa récompense ou réduire sa rétribution, il y a ce fléau qui s'appelle la médisance. La médisance parmi les choses interdites dans l'islam parce que c'est une injustice à l'encontre d'un frère musulman. Celui qui évoque les méfaits de son frère absent, c'est pour se réjouir de cela, pour faire rire les autres. C'est ça la médisance que Allah tabaraka wa ta'ala a interdite. Plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran Karim, dans Surat Al-Hujurat, une image répugnante, une image qui sème le dégoût et la répugnance, parce qu'il a comparé la médisance à quelqu'un qui mange la chair de son frère mort. Donc c'est ça le dégoût que la médisance sème dans les âmes pures. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de médire. Il a dit, en expliquant cette médisance avec bien sûr toujours l'introduction sage et le style sage, il a dit à ses compagnons, savez-vous de quoi s'agit-il de la médisance? Ils ont dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète qui savent le mieux. Donc il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, que la médisance consiste à parler de son frère absent, par des choses qui ne l'acceptent pas, des choses qui déplaisent son frère lorsqu'il est présent en entendant cela. Les compagnons ont dit, oh messager d'Allah, mais si ce que ce frère a dit à propos de son frère absent est vrai, c'est ça la médisance. Il a dit, c'est ça la médisance. Si jamais ce qu'il a dit à son frère, ce qu'il a proféré à l'encontre de son frère, c'est faux, donc c'est al-buhtan, c'est le grand mensonge ou bien l'accusation à tort. Donc c'est pour cela nous devons protéger notre jeune, surtout la médisance dans les moments propices, comme le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui passent le journée de leur jeûne, de leur Ramadan, en évoquant ceci et cela, et en parlant de ceci et cela, pour faire plaisir à eux-mêmes et pour faire plaisir aux autres, en oubliant que tout cela va leur attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, c'est une injustice que l'homme devra payer le jour du jugement le prix. Le prophète alayhi salatu wassalam également nous a rapporté une image horrible en retournant de son voyage nocturne. Et il a dit dans le hadith de Abu Daoud, d'après Abi Sa'id Khudri, il a dit, j'ai vu des gens, il parle de son voyage nocturne, j'ai vu des gens ayant des ongles en cuivre avec lesquels ils se griffent le visage et la peau. Donc c'est une image horrible. J'ai demandé à Jibril, mais qui c'est ces gens-là qui sont en train de se châtier eux-mêmes? Il a dit, ce sont les gens qui parlent de leurs frères et qui portent atteinte à leur honneur. Donc c'est ça la médisance, surtout dans le mois de Ramadan. Il y a beaucoup de gens qui ne récoltent de leur jeûne et de la fatigue à cause de Salat Tarawih que de la fatigue et que de la faim. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit que la médisance fait des trous dans le jeûne. Il compare la médisance à quelqu'un qui prend des ciseaux et il commence à déchirer ses habits. Puis il a dit, et la seule chose qui peut rapetisser donc ces trous, c'est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, implorer sa miséricorde pour l'homme lui-même qui a fait ce péché, qui a lésé son frère, et également pour son frère qui l'a médit. Le demande d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous épargne de ce fléau. Le demande d'Allah subhanahu wa ta'ala avec insistance pour qu'il nous protège de cette injustice flagrante. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من هذه المصيبة من هذه الطامة إنه سميع قريب وأن يحفظ لنا صيامنا من كل ما يشينه ويحبط أجره آمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.